Ini lagi cas power bank ya, persiapan. Sambil jalan sambil cas. Oke, jangan lupa di like, bila perlu komentar, terus subscribe juga. Oke, biar video-video berikutnya teman-teman bisa nonton nanti ya. Ini Jalan Selatan, bro. Lagi dalam tahap pengerjaan sekarang. Hati-hati, ini di bawah batu telepas di bawah. Jalan di sini harus pelan-pelan. Lah, ini kan hampir saja kita tergelincir ini. Nah, lihat bye-bye ini jalan penuh kerikil begini, jadi kalau lewat di sini harus hati-hati. Aduh, capek juga. Pantai di sana, bro. Nah, kalau kita lewat jalan lama, kita lewat pantai sebenarnya, bro. Ini karena kita lewat jalan baru, jadi kita tidak bisa lihat pantai di kita. Sudah tutup jalan lama soalnya. Kita lihat jalan baru ini baru kali di sini. Kita memasuki hutan, bro. Jalannya di sebelah sana tuh jalan. Hah? Guys, seperti ini guys. Ini dulu ini tanjakan paling sulit di sini, bro. Ini sebelum di uruk ini paling susah ini kalau mendaki dari bawah. Untung saja sekarang ini sudah digali ini jadi agak mendingan. Ini dulu penuh kerikil dulu di jalan di sini. Ini mendaki Waingapu namanya, tanjakan Waingapu. Waingapu itu bahasa Sumba Timur. Waingapu itu artinya air bau karena dia punya kali di sini bau air. Dinamakan Waingapu. Sekarang kita masuk ke wilayah Ketundu. Awas pasir kok. Ketundu ke sana. Jadi kalau mau ke Pulau Salura lewat Ketundu. Oh iya, banyak yang belum tahu ya kalau Sumba Timur itu terdiri dari 4 pulau. Pulau Sumba, Pulau Salura, Pulau Mangkudu, dan Pulau Nuha. Kalau Pulau Nuha itu belum ada penduduknya, bro. Jadi sebenarnya banyak masyarakat Sumba Timur sendiri yang belum tahu kalau Sumba Timur ini terdiri dari 4 pulau. Jadi yang belum tahu datang main-main di Sumba Selatan sini biar jalan-jalan ke Pulau Salura ya, Pulau Mangkudu dan Pulau Nuha. Ini dari Lailunggi, dari Kecamatan Pinupahar ke Waingapu, perjalanan sekitar 4 jam. Itu kalau normalnya, kalau pelan-pelan ya bisa 5 jam. Tapi kalau jalan muat ibu hamil ya lama, bro. Baru sampai kan harus pelan-pelan, nanti kasihan ibu hamil. Jadi harus slow.
Kita lihat sudah nggongi di bawah bro. Itu ada danau bro. Keren itu. Jadi ini sudah penampakan ya dari nggongi. Sudah lama lagi sampai sudah. Ini bro, kemarin longsor di atas sana ya. Musim hujan kemarin longsor. Jadi kalau musim hujan di sini memang paling sengsara ini di Sumba Selatan bro. Auto saja tidak bisa lewat, apalagi motor. Belum lagi jalan licin, sudah licin, becek lagi. Nah, begini ini kerikil lagi ini. Jadi kalau jatuh ini syukur-syukur kalau tidak luka. Kalau luka lagi, aduh, pikir rumah sakit lagi, bayar lagi, kasih keluar uang lagi, kan kasihan juga bro. Tapi ini harus hati-hati ini, kalau tidak ini kalau ngebut di sini kita bisa siram gigi ini bro. Tahu tuh saya punya maksud siram gigi. Kalau sudah jatuh kena tanah, kena batu, kita siram sudah kita punya gigi di jalan ini bro. Jadi harus slow kalau jalan, pelan-pelan, nikmati saja. Ini ada sungai kecil bro. Ini kalau musim hujan juga ini sungai ini bajingan juga kalau dia banjir. Harus tunggu dulu dia reda. The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Told me let's escape this reality. Di sungai ya, kemarin habis banjir sini. Jadi banyak puing-puing. Ini pohon-pohon terbawa banjir kemarin. Sini banyak material, pasir, batu. Jadi di sini kalau mau bangun rumah tidak perlu beli pasir atau batu. Ya, seperti inilah kondisi pasca banjir kemarin bulan April.
kalau musim hujan, kalau banjir di sini kendaraan tidak bisa lewat. Jangankan motor, mobil, truk tidak bisa lewat, kawan. Sekarang sudah masuk ke nggongi. I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting OC like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when they know the truth. Ayy, so I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Namaste. Kita mau masuk di kecamatan Kerera, sudah ibu kota kecamatan Kerera, bro. Nggongi namanya. Masuk nggongi sudah ini. Itu ada kerbau, bro. Mau beli kerbau datang di nggongi sih, banyak yang jual kerbau. Tapi bawang banyak karena mahal juga kerbau di sini. Pikir gampang piara kerbau, jadi jangan tawar murah-murah, bro. Kasihan masyarakat selatan sini. Ini cari kambing juga datang sini, cari anjing juga datang sini. Banyak ayam juga ada nih. Oh ya, jadi nggongi itu belum aspal, bro ya. Sekedar informasi saja. Kalau kalian datang main-main ke sini, kalau jalan lewat sini jangan ngebut-ngebut. Kalau ngebut dia punya debu, dia punya abu naik semua. Kasihan pengendara yang lain. Nah, ini sudah ibu kotanya Kerera, kecamatan Kerera.
pohon tumbang kemarin ini bro, kasihan. Ini SD nggongi ini. Ini lapangan nggongi, banyak sapi. Sekarang bukan lapangan bola, lapangan sapi ini di sini bro. Seperti ini nih. Ini kantor desa nggongi. Jadi kalau lewat sini jangan ngebut-ngebut ya. Selain bikin abu juga bisa jatuh. Lihat ini banyak sapi di jalan ini. Orang sini banyak hewan bro. Ini bro, hati-hati kalau lewat sini ya. Ini banyak ternak.